हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर, violet color. Let's start kids. Hexagon. क्या है kids? Hexagon. Circle. Pentagon. Triangle. Heart. Star. ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ग्रीन कलर। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर। येलो कलर। पिंक कलर। कौन सा कलर है किड्स? पिंक कलर। रेड कलर। ये है रेड कलर। वॉलेट कलर। हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार। बाय बाय किड्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।